Hi everyone, so from this video we will talk about part of speech complete guide for English learner in English. The part of speech refers to classification of words based on their function and meaning in a sentence. It helps learners understand sentence structure, use grammar correctly, and improve English skills. There are 8 main parts of speech in English. The first is noun, kata benda. Definition. A noun is a word that names a person, place, things, animal, or idea. The function, noun function as subjects, objects, or complements in a sentence. Types of noun. The first type is common noun. The second type is proper noun. The third type is concrete noun. The next type is abstract noun. Next type is countable noun and uncountable noun. For example, in the sentence, she values honest. The next sentence, I drink coffee every morning. Next part of speech is verb. Definition. A verb expresses an action, occurrence, or state of being. The function, verb, so what the subject does or is. Types of verb. The first is action verb, for example, like run, study, dance. Next is linking verb, like is, am, are, seem. Auxiliary verb, do, have, will, can. Transitive verb, she reads a book. Intransitive verb, he sleeps. For example, in a sentence, they study English together. Next example, she is confident. And the last example, I have finished my excitement. This is about adjective. Definition from adjective is an adjective describe or modification a noun or pronoun. Function from adjective is adjective give information about quality, quantity, size, color, or opinion. And adjective have types. How many types of adjective is describe adjective beautiful, smart, and kind. Quantitative of adjective is many, few, some. And have a demonstrative of adjective this, that, and this. And possessive of adjective is my, her, and their. Example of adjective is she has a beautiful smile. And then choose are my books. And the last, he wears a red jacket. This is a little about adjective. Now we're gonna talk about pronoun and preposition. So what is pronoun? Pronoun is something that we use to refer, or the simple definition is a word that stands for a noun. So basically it's a change word. Jadi basically itu pronoun itu adalah sebuah kata yang kita gunakan untuk menyebut suatu objek atau subjek yang kita singkat menjadi kata yang lebih pendek. Contohnya seperti she, he, and it. Sebagai contoh, kita menyebut teman kita dengan nama seperti Johnny atau Rifan atau Abdul atau Aldi dan lain-lain. Saat berbahasa Inggris, kita biasanya akan menyingkatnya menjadi sebuah pronoun. And the pronoun is he, she, I, he, she, it, and yes, that is the pronoun. Next is preposition. The simple definition of preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and another part of the sentence. Jadi kita menggunakan preposition ini untuk menunjukkan hubungan antara sebuah pronoun atau noun. Jadi kita memakai ini untuk menunjukkan hubungan antara subjek dengan objek ataupun komplement. Sebagai contoh, in the room
after class with her. Preposition in the di kalimat in the room yaitu adalah in the. Ini menunjukkan hubungan di dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, I saw her in the room. Saya melihat dia di dalam ruangan. Di ini adalah contoh preposition di dalam bahasa Indonesia. Jika bahasa Inggris itu dia memakai in di dalam. Dan selain in the, ada juga tadi after class. After di bahasa Indonesia kan adalah setelah. Jadi setelah di dalam bahasa Inggris adalah after, yang dia bisa berfungsi sebagai preposition untuk menunjukkan relasi ataupun hubungan antar kata dengan bagian kata atau kalimat yang terdapat pada kalimat yang kita pakai. Contoh lainnya ada because. Because sangat umum dipakai dalam penulisan literasi, di mana setiap kali kita membaca buku pasti ada because. Sebagai contoh, I wake up this morning early because. Nah, jika sebuah kalimat panjang, biasanya kita tidak mungkin melanjutkannya sampai habis atau sampai titik. We usually not use a sentence until period. So, in order to prevent that, cara kita untuk tidak membuat pembaca bingung, yaitu dengan membuat koma dan menggunakan preposition. Yang dimana preposition ini berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau satu kata dengan kata yang lain, supaya orang lain tidak bingung dengan tujuan atau pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi sebagai contoh, because, karena kata karena juga preposition yang sering atau umum kita lihat di buku atau literasi. So that's preposition and its function. So that's all for me to explaining about pronoun and preposition. So the conclusion is that pronoun is a reference, sebuah referensi atau kata ganti yang kita pakai untuk mempersingkat kalimat, mempermudah penunjukan subjek atau pelaku, dan berfungsi untuk menunjukkan status atau demonstrasi. Dan untuk preposition, fungsinya simpelnya, preposition menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, membuat sebuah kalimat yang panjang, dan yang ketiga, berfungsi untuk membuat kalimat berkesinambungan yang sering digunakan untuk cerita atau teks atau recount text. So that's for my explanation. Thank you.